jauh sih. Kelak. Raga sidang ngambangga horeng siraning kasukertan melarapan antuk pengajali umat duwene Om Swastiastu. Kaping ajeng ring tane jero mangku lanang istri sedaya banget kesucian titiang dane para manggala sareng sami sedaya banget kesumayang titiang taler ring para damu-damu hidup batara mangga sami sedaya banget resna sayang titiang Suksuma bisa natur titiang riantukan ring soraneng kumaki karya yatnya pududu sanagung duwene sanai kangkat ring widangan lingi hidup batara dalam sampun memargi antar ring tapang sekadi mangkin titiang ngemulih hanggala nyarangan minagadi pikayun pikamkan ratu idadane serang sami ngemargang ring soraneng suwa darmo lan suwa gine ingian punika ngangkat ring soraneng kumargi unen-unen sesolahan pecalon arangan ring soraneng kumargi aksama yang pisan minaptem malih bos-bos wenten iwang ring soraneng atur puminah laksanaan titiang dados pengayah ledangan pisan riantukan tanhana wong swastianulus. Tidak ada manusia yang sempurna ngiring riki iraga sarang-sarang melajah ngangge. Teman-teman sarang sami yening kemana handok titiang sane ke bos pariangan pelemahan powongan punika niki titenen malih yening maos ngenik pariangan genah lingi hidup batara sampun becik pisan pelemahan taler sampun becik pisan powongan duwene punapi perlu ditingkatkan tata kelola SDM mangde preside iraga nak ngancan nincap mangde preside ngemetuang ring sironeng pemargi ane sewo lan amesti menghargai lan dihargai ring sironeng pemargi dirat kala taksu sesolahan calon orang duwene kangkat akeh pisan mengalami sebuah pergeseran akeh wenten calon arang rangdone tembus watang duwene sengkala
utawi terjadi sebuah kerauhan massal yang terkesan hiporia napi mawinan diantukan iraga sareng sami tentelep bering sironeng pemargi sehingga ada kesan kontestasi hiporia nyapo kadiaku merasa duag, merasa lirih, merasa wikan, merasa sakti bas lewat merasa nika teh sanai mawinan ring sironeng pemargi punika kadadosnya ne arebat atukar uyut seni adat budaya punika diciptakan tujuannya napi kelangon sanening kelangon mangda presiden ngemetuang ring sironeng harmonisasi elengan pisan yening sapon seni punika angawi biuta berarti sentimen wasana punika ring sironeng pemargi napi kaya untangnya ne seni adat budaya punika tetap eksis ring Bali punika wantah angin sesuluk wantah angin lawat mangda presiden iragan nelabeng ring sironeng satwa wira carita satwa kesatwayang pinaka refleksi cerminan mangda presiden iragan nelabeng ring sironeng pemargin sangyang agama sesuluh yening dumon tan wentan sosmed wentan arja, wentan topeng, wentan wayang, wentan calonarang nika wantah salah satu sosmed dalam bentuk seni adat budaya tutur wiracarita mangda presida iragan nalapeng ring sironeng ruwo bineda jele kalawaning melah iwang kalawaning patut nika teleban sakemon mangken punapi atur wacanan alit-alit duwene apa sing dadi kengken ya kone pangketo pangkengken ya kone sing dadi keto aeng tenget sajan elengan pisan ring sironeng pemargi punika maka sami meduwe pakem punika wenang patut titenin mangda presiden iraga ngajagan utawi ngerajagan ring sironeng seni adat budaya agama duwene calonarang punika dumun raos sakadi mangken puniki hanya tersirat ring sironeng peminah iraga yang subuh nyalonarang munang lia main neamah tur setiosane boyo sapunika elengan ring jagat puniki dan lepas ka bening ruwa bineda wetan ka bos darmo katekening lia darmo punika sifat baik lia punika sifat buruk nyen jedeman mencaci maki angawe suksekal angawe biuto rago belia elengan lia punika sifat nyen je gedak dogen nyen je marah dogen nyen je deman cuacau nika ke bos lia mapan lia punika sifat nas lia ibogong tanada nak ngerawasan sirah lia ibogong elingan sang sapo sira je setata ngemetuang ring sironeng biuto ring sironeng anggo rago belia ring sironeng pemargi ridat kalau calonarang puniki keangkat akeh salah penafsiran yang subuh ada calonarang liwa main neama utawi setiosnya nih kudiang lia kan teko rame nyenje cuacau mujara lo satu rak di jalan ngatak sing karwanto nika ke bos lia diandukan nyejar minakadi pewayang-wayang ide bataro puja wali sene kangkat wenang patut tiraga sungkem ring lingih ide bataro boyo jelia sene jaga pacang jajan sakemon napi sananeng buta budi andaloh nesti narang jano sane wentan ring sironeng nganggo sifat punika wenang patut ditenen teleben mulat sariro introspeksi diri mungkin semeton serang sami napi kah untang ring sironeng calonarang puniki kangkat wantah ngeruak nyomyo sananing buta kala pangdadi ya dewa elengan pisan buta kala ring sironeng buana alit kelawaning buana agung napi punika sifat iriati raja tamas ane wenten ring sironeng anggo wenang patut titenin mangda presiden telap kendalikan satripu saketai mulih dadi satrasa kadadosnya ne satguna nika untangnya ne calonarang punika wantah media refleksi cerminan lawat tontonan lan tontonan mangda presiden ragan nelabang tutur ruwa bineda jele kalawaning melah calonarang punika wantah regenerasi budaya mangda presiden iraga tetap eling ngelestarian ngajagan utawi ngerajagan seni adat budaya duwene calonarang punika punapi wantah wira cerita satwa neng ni calonarang mangda presiden iraga nelabang daging wira cerita elengan pisan calonarang nika bukan sebuah hiporia kontestasi surya siu pang merasa iraga sakti kone
Kelingan pisan. Niko desana mawinan mangkin akeh rangdo ni tembus, watang duwe ni tembus utawi setiosane napi yang menyebabkan karena iraga tan telap tan eling kapening geguat pakem ridat kala ring sironik sosolahan punika kangkat. Contoh watang-watangan duwe niki ke bos watang-watangan boyo watangan bener ridat kala wenten watangan bener punapi wenten mekerik kuku wenten mite-ite mati dalam tatanan ajaran agama Indonesia wenten kekalih yen durung mekrek kuku nika ieu kaayan nu pulas di baledangin sirap ring baledangin nika ke bos napi sirap belum meninggal ketika sampun mekrek kuku moy titik nika dikatakan punapi mati nepak pukul banyar sangkane ada manyu sena hidup ada manyu sena mati elingan pisan mangken yen wenten calon narang untang nyane nedone di batara napak pertiwi nyomyo ngerwak butalan kala pangdadi ya dewa maayu-ayu makin bakto ke tengah kalangan wadangan benar medaging mekerik kuku medaging boy titik artinya ini raga ngeletak minaka di perbawaan di batara elingan mensing gitu kan sinyak tengat Pak Mang Yendo tengat alo punapi lulun setro kena bawa ke tengah kalangan getih men kena bawa ke tengah kalangan benyah calon narangnya halo, yendot ngai banyak, yendot ngai tengah, mangken ngidang roh masal kayun. Siro deman kalau riki, siro deman mapi riki. Edeng pisan ring lihi debatar ring pura dalam dua tukat aja sakti sing ada ne sakti batar ring dalam dua tukat oh sakti. Nabi kayun kalau masal riki. Do mapi ring ajang ide bataro. Sing ada ne sakti komanggasya sing sakti ne sakti batara dalam ring luar tukar ane sakti batara dalam ring widangan batu bulan ampun nang enten ngiring semeton sane wenten ring ajang calon narang punika wenang patut ditenen ngeruak sana ning buta kala pangdadi ya dewa niki ke bos calon narang jangkep tapi ngoinan wenten tantra simbol kekuatan wenten yantra simul pinaka penegas rajangan gedang renteng sanggah cucuk wenten mandala genah tempat yang menyatakan status makin puniki adalah tempat yang disakralkan boyo sebuah tempat angon meblok ajoman ilengan pisan iki ke bos calon narang jangkep yenten niraga ane ngajian minakadi seni adat budaya duwene sira teh malih mungkin semeton dia niki sampun kang disenengguh calon narang jangkep menawi temina punten ring sironing pemargin dane jero semeton sareng sami ngawikana ring sironing ngatnyana mungkin wenten calon narang ring wewidangan desa pekraman duwene ring batu bulan ring wewidangan pura dalam blot tukat wenten watangan kalih asli wadriki yening wenten idarane saning wikana ring sirone aljana dados pintone yenten merisidang watangan duwene tukang tegane dados pintone yenten merisidayang sekan gamale dados pintone yenten merisidayang dane jero mangku dados pintone prajuru duwene dados kemudian kunyang kemudian pamang mintonen ngalih saja sing ngiraga sutindeh kapening lingi hidup batara senem lingi riki do jesangkane ngata berano angkian kaltuaknya yang iratui dari serang samitan purun tiang ngetong urip yang polos susajo watangan kalih puniki dane jero mangku dalam ditiangan subakti tindeh nungal ringi hidup batara yang koler tiang metandang urip di tiang mesilur urip dane pun api kaya nasa punika Nabi Ratu Betara kayangan tiga dalam dua tugas bakti nunggal tiang do je sangkane ngato berano angkian di tiang toh di tiang marok kene nyamoy dini Nabi kayun ada senang kayun sebetulnya dua orang langit wow nugeran Betara niki wenten kramo semeton ring dua tukat mau sang tunggal bakti ring dalam dua tukat dados pintonen keramaan tiang riki papan sabun mau sang kayun Nabi
penugran betara dan tiang marih mau sang melajah meliulian keturunan Unapi dados menang bakti nunggal pesajang ragawi bakti dan sesuane dan medua para Nike ke bos anulus las caryo serada pun elengan pisan ring surane kemargi wenang patut iraga jumbo wenang patut iraga somong rikalaning calon arang duwene kangkat napi mawenan mapan diki pinaka tutur wira cerita wenten pemargi sane wenang patut ditenen uling ngepel kayu uling melaspas kanthi ngadak pelawatan pertimani de Batara ngerehan mesuci ken carane dengan konsep bakti lan para bakti Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk media simbol mangda wenten ceciren wenten sesolahan calon arang di calon arangnya dadi raga jumbo dadi raga somong mapani raga daken dan nuning kengken kaden goban bentuk rasa uliani raga daken ida Batara tedun napa berdewi nglungsuri raga ceciren muktian saja sing ida Batara ngiang pemargini raga maka sami kewala dengan catatan serado yakin las caryo yen dasar sapunika dan bersidayang jaga baca ngemetuang saneneng kelangon ring sira nengange elingan pisan wadah ring calon arang mantan merupakan salah satu media untuk membuktikan kebesaran beliau dalam tatanan konsep catur marga yoga dua ini napi nika bakti lan apara bakti sami lontar ring Bali tetap ekses silih senenge lontar calon arang napi ka punika mapani raga sing bisa nunggalang dasa bayu dasa guna dasa aksara ring sira ning daleming sarira mangda mabukti lontar calon arang punika punapi diimplementasikan dalam sebuah bentuk garapan calon arang jingat ngucap-ucap rang dawe pirangan minakadi ucap-ucap sisione pirangan minakadi ucap-ucap mata gede pandonge maka sami ku ngucapan pengeliaan punika namun dikemas dalam sebuah seni pertunjukan mecolek pamor mangda sampurna ketiba sot-sot dan rupa derawo ika hebatnya nak udah iraga tetap ngajak minakadi seni adat budaya namun iraga punapi mempertahankan melanjutkan mereka sing idang iraga kalngayan madan baru elengan pisan mangda sampurna sangkani iraga angawi rerat minakadi linggih ida Batara ire semeton didang sana kawentan rengajang mausan ring sironing pengiwa kalawan yang penengan wenang patut sahananing jin setan dedemit gamang ngomedi anyanya beragali dewen perempatan agung dewen petluan dewen sektara dewen prajapati sananing buta putih medangi niki keputusan jan manggul dalam batu sari medangi Idewo sang sapo sira jamal jebos wenten krama wenten damu ida Batara ane cuacau ngujara lo ngujara pergas punya dan sedilut kapining duen dalam lotukak dados perencang duen samarediki angodo angawi buyuto angawi sengkala pun yen dan sedinut dados sanane anelo anasti narang jano baweh penugran maring dalaming tolangkir sing ada tegah biyen kento dedon ring catus pada kegamal antuk duen pengulo neng sedro sura ida yang betali durga mapica penugran dalam nusa penida kegamal antuk ratu gede mas mecaling sugro wenten kraman didang riki sane ngemuliang penugran dalam nusa kewala ugeg ragawe mati wong tanpa dosa angawe sakit sangsane sampun sakit pintonen wadangan duwene niki dados pintonen pengayah duwene dados yenten meresidayang titiang taler dados pun napi mawenan titiang purun wantah niki wenang patut kemargiang tujuane punapi ngereraseng sana neng buta kala pang dadi ya dewa ning kal kijo kal ngayah dadi watangan napi untang ning kal dadi watangan wantah
nahan praya jana neja petui jaga pacang kepanguhan introspeksi diri mulat sarira uling jelema pangdadi manusia uling manusia pangidang dadi suputera niki dikesa dalam tatanan kesulingan niki muasta mediksa modui jati calon narang talar patah hasapunika tujuannya tapi peningkatan status menjadi lebih baik suat puniki nurek serayang anggo raga kengken di pula siraga uning di matangi raga uning suotne kal ngijo kal muda kal diapo kal ngedek tangkah ngeluung napi ngenyeleang ki bukan sebuah ajang kontestasi patuh tekene nak ngurak suot ngurak iraga majalan ngedek tangkah nenten mulat sarira ane madan tu mampa ane madan tajam kendalian pang bisa iraga introspeksi diri ampun pengutakan atur ditiang ring ratu idanane semeton sedang sami dumugi astu sangkanang posoy cani de Batara iraga ngemanggeng ring seroning kesuketan pengutakan atur ditiang ring parangga semeton sedang sami sebadan tanah sedua orang langit nugrahan Batara dados pintonen mana wenen iwang kitang lungsur agung ring Senampura ring Mariagung rauh ring Setra Gandamayu dados pintonen suksema om Santi, Santi, Santi,